Muy buenas, ¿qué tal? Aquí ElOcttavoArte y volvemos a Banishers, al que seguramente sea su último episodio, a no ser que se me alargue 3 horas, entonces eh, lo cortaré. Camp is a camp no longer. It's a village. Está muy guay. Vamos a hablar con nuestros amigos los herreros. ¿Que tenían algo para nosotros en teoría? Sí, terminábamos. Pero es lo único que voy a hacer, ¿eh? ¿Dónde están, compañeros? Hola. Good day to you. No hay nada. Hay que hablar con la mujer. Farewell. Porque os acordáis que le dimos hierro. Nos quedan muchas por hacer, pero cógelo directo a nuestros protagonistas. Y me parece bien porque tiene toda la Mr. lógica del McRae, mundo. how good to see you. O Just sea, so happens I've something podemos for ayudar you. a la gente It's después not de much, vencer la deuda. but I hope it La serves you. pesadilla. You have my thanks, Vencer Mrs. o Eden. ayudar. No, my friend. You have mine. Let's trade, Mrs. Eden. All right. Vale, verdad. No, no tiene nada. Thank you for your time, Mrs. Thank Vale, esto es lo que me ha dado. Ya que estamos, lo vemos que es. Nivel 3 debe ser este. Uf, está bastante guay, ¿eh? Pero bueno, me quedo con el que tengo. Ya estamos. Ya no cambio nada. Vamos a la misión directamente. Y listo, Calisto. ¿Dónde estoy yendo? Creía que estaría en su casa, pero no. De 8, 30 metros. Vale, está por aquí. Ah, mira, está aquí. Won't you leave me alone? No. Necesito tu ayuda. I'm trying to track someone down, and I was hoping you could help me. I doubt I'll be much use, but I'll help you if I can. So, I found your name in an old letter. It was addressed to someone by the name of Grace. It was written by Deborah Comenius. You're tenacious. I'll give you that. But must you push so? Pues estoy cerca. Deborah wrote of a cabin in the woods. Could this Grace person have found it? I don't know. It was all a very long time ago. I had forgotten her. Did Grace ask you for help? No. Grace Pennington vanished. No one ever saw her Es again. Pennington, Grace Pennington? As in Captain Saul Pennington? el que matamos. Uy. Pennington had a daughter. mejor la hemos and liado. you knew her. I knew her, but not well. Deborah had her in the school and spoke of her from time to time. Shy as a porcupine and twice as prickly, as I recall. Deborah wrote the letter in February 1688. When did Grace disappear? Months later, Pennington accused Deborah of being a witch. In my recollection, that moment overshadows all others. Vale. Could Grace Y have Grace no survived puede alone out ser here in la the woods? buscadora, Possibly. amiga de la bruja. But could she remain unseen? No. All thought she'd left New Eden. Gone west, perhaps into the wilds. Does the name Seeker mean anything to you? It sounds less a name than a calling, but neither mean anything to me. We done? Efectivamente, no. One eso more no. question. Did the school teacher keep a cabin in the woods? Deborah spent much time walking the woods, trying to understand New Eden, she said. Now that you mention it, I remember a snowstorm. She spent 3 days in a hut not far from here. Vale. Southeast, across the drawbridge, along the path towards the mine. If it's still there. Muchas gracias. Goodbye to you, Huntress. I look forward to seeing things improve, now that you're in charge. Thank you, Red. Travel safe. Pero este sitio es el que al final más hemos cuidado. Vale. Tenemos uno a 200. Pregunta a Helen sobre... Vamos a preguntarle a Helen. ¿Ya que estamos? ¿Por qué no? A ver, nuestra casa está... derecha. Papam, papam. Voy a hacer todas las acciones estas. Por si acaso me ayudan en algo. Porque obviamente hay que viajar. Es rápido. Pa, pa, pa.
Esta es la opcional. Sí. Eres la líder de... Y también ha ayudado bastante a la líder de... del fuerte. Aunque el fuerte no estaba tan bien como el bosque. Aquí sería un poco más la cosa. Things look better here. Helen is working out. A lo mejor es opcional porque a lo mejor según lo que hubiese hecho no estaría el Carol Kate y a lo mejor no me haría caso o no me quería ayudar. Good day. Sobre Grace. What can you tell me about a young woman by the name of Grace? It seems you already know some of the story. It was a long time ago, but I'll do my best to fill in the gaps. ¿Qué le ocurrió? What happened to her? As I heard it told, one day Grace just wasn't there anymore. Sin más. How was their relationship? I believe it was stormy, as you'd expect between a commander and his disobedient daughter. I do think he loved her, but as far as anyone ever saw, he never shed a single tear for her. Vale, a lo mejor le da igual lo que hicimos. Later, after he exiled her, did the captain try to find his daughter? Not to my knowledge. He did not set off in search of her, nor did he send men. At the time, I thought it strange. Still do. I'll never understand how a man could reject his only Claro, daughter. también si no hubiésemos And matado a that, my Pennington, inquisitive lo Banisher podemos friends, preguntar a él directamente. is all I know about the matter. Vale. Take care of yourself, Helen. No parecía estar muy I will. unidos. No one else seems to O me want parece que to. esto sea de gran ayuda. Vale. 1800 metros. Si un viaje rápido esto sería volar. Vale. Vamos a viajar encima cerca. A ver, lo más cercano a este sitio es aquí. Ese es el pueblo. No hay más. Vale. Vale, está relacionada por lo menos con 2 de los 3 campamentos. Con el tercero también. Pero no me han mandado a preguntarme. Está el hijo que necesitaría ayuda. Pero bueno, como ha sido el último de los campamentos. Pero de todos esos campamentos podrán volver a nivel. Bueno, y vencemos. Y supongo que sí, ¿no? No se puede fallar, ¿o sí? O sea... Y yo sepa, hay 2 finales. No, pues lo que dicen, no, resucitar ante A y no resucitarla, pero no puedes fallar. No estaría... Hola, hola. No estaría mal en plan que tuviese falla. Que estás jugando... Estoy a miré ya 20 y pico horas. 27. A ver, tú. Mira, que puedo ir... Try this on for size. ¿Cómo lleno el medidor azul? Vale, tengo que tener el medidor azul cuando vaya a luchar contra algún jefe, porque es la caña. Symbols. The hut may be near. Sí, pues. Vale. Marca para allá, quizás. I sense magic. Could Seeker be here? Can I tell my arse from my elbow? Vale, necesitamos a esta. Es una cabaña. Pero no sé. Vale. Necesitamos quitar esta niebla. No, por aquí no puedo hacer nada y por aquí no me dejará. Vale. ¿Sale por de aquí? Vale, por aquí puedo. Ahí está.
you bastard! Fácil y sencillo. Y encuentra la cabaña en el bosque. Vamos en ello. Aquí no sé si estoy alejándome, ¿no? ¿Qué? ¿Tú dónde has salido? Not sure how much more I can take. Can I join in too? You'll have to hit harder than that. Vale, estamos machacando un poquito. Se ha de encargarse la barra azul. Así que no vamos a utilizarla en cualquier momento. Vamos a pinchar. Vale, a ver. Por aquí estaba esta cabaña. Ya está, ya podemos entrar. No, esto no es nada. Esto tiene un cofre. Le cofre. Vale. A ver, vamos a subir por aquí. Demasiados enemigos, ¿eh? ¿Qué? No, que no te queda. Your funeral! ¿Ya está? No, espera. This can't be a coincidence. Could Grace be Seeker? Ya, lo de la coincidencia yo también estoy de acuerdo. Me está gustando. Dusty. Seeker hasn't been here for a long time. ¿No puedo pasar? Por aquí sí. Anyone home? Profesora Comenius, de bola. Está tachado. Quite the fall from grace. That's not funny, and neither is this. Aye, fair enough. ¿Y si fue ella la que culpó a la...? No creo, ¿no? Deborah knew about this place. Focus on the matter at hand, Red. I am. More demonology. Unusual for a witch. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lammy could help us with the spell. Fine wardrobe for a youngster. They're rags. And they won't help us find her. Aye. Vale, ¿qué tenemos aquí? Seeker drew this. Now we know. She's in the mountains. There's a ritual of dissimulation. And we need the catalyst. ¿Eh? The circle powers the door, but I don't know the symbol. I don't know it, but I think Lammy might. Estará buscando We did la- well to come here. Now we know where she's hiding. Soon we'll be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell. And Lammy Haskell will help us with that. Aye, sure. Vale. Esto. Qué pesados son los cerdos. Vale, ya vamos al tercer poblado. De hecho que ya terminaremos yendo. Y la cosa está... Yo no sé qué está buscando las buscadoras ahora mismo. Nos han engañado por algo, porque si no, lo lógico sería... Si hubiésemos podido ir a por Débora ahora. No sé lo que quiera es proteger a Débora. Por lo cual tampoco nos va bien. Curioso.
que teletransportarse. Whatever it is, out with it. Now what I say is worth listening to. Only when it doesn't slow us down. You're in an awful hurry. It's as if you can't wait to leave. It's not like that. It's complicated. Aye, alright. I believe you. A ver, que estoy yendo sin ton ni son. Vale, te estoy diciendo mal. Destacar. Vale, yendo en dirección contraria. Que venga, vamos. Aquí que es derecha. Bien. Perfecto, ahora sí. Vamos al pueblo. Pueblo hoguera, hoguera de transporte. Vamos a los alados. Y listo, que listo. Vamos, 16 minutos. Vale, esto es... Yo pensaba que había desaparecido, pero no sabía el motivo. Pero ahora el motivo de que la buscadora haya desaparecido, pues es que quiera garantizar, quiera proteger a Débora, que era su maestra. Pero proteger a la pesadilla no tiene sentido, ¿no? Difícil situación. Vale. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Adelante, atrás. Mi casita. Vale, ya que estamos preguntamos cómo va. Vamos a ver. Que era el último de los líderes, digamos, que me preocupaba. No governor, no meeting house. And it seems, no faith. ¿No? ¿Qué le pasa? A ver, que puedo... Vale, que han quitado lo de los fantasmas. Me parece bien, correcto. Vale, viajar rápido también nos recupera los viales. ¿Debe estar arriba? Well, ho there. What a pleasant surprise. I was fair and sure that I'd never see Todo el you mundo me again. vuelve a ver. Where are you off to? Far away, God willing. Eso no es lo que dijiste. Build bridges, say the wise, that people may better understand each other. Build a jetty, say I, so that a ship may come and we can leave. New Eden is a fascinating study for you and I. But for ordinary folk, it is, as I've heard it put, a shite hole. Y se no cambia nada. Leaving changes nothing. You just end up making the same mistake somewhere else. We must always be open to the possibility that people may learn from their mistakes. Is that not right, Mr. McCraith? Spoken like a leader. I fear, however, that not everyone shall listen. I fear what shall befall them if they stay behind. We found a page ripped from a book. Here, do you recognize it? Let me see. Is this from the Trismegistus riddles? Yes, it seems to be. Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another friend? It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. Not done. We know. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Oh, I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her.
When was the Mejor last fueron time you saw juntos a la Grace escuela. Pennington? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared. Which makes sense now that I think of it. That's it? You never again tried to find your best friend, your only friend. Well, you see, some weeks later, the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down, and Grace was better off out of it. I was right. And I'm glad she escaped. Strange to think of her again after so long. Ever heard of someone named Seeker? Seeker? No. Sounds like a title, like my True Pursuer. This Seeker... Is she Grace? Is she alive? No, la estamos buscando. Do you know where she is? We think she's Grace. We hope she's still alive. We're trying to find her. We think she's hidden herself away behind your dissimulation spell. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult once you're armed with the salient facts. Vale. How does the ritual work? It creates illusions so Este nos está effective enseñando, that they no había deceive visto even the vídeo. keenest eye. There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple elegance. The short version, please, ending with how we break it. Yes, of course. To achieve that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Vale. Grace Pennington and a triangle pointing downwards. Well then, now all you need is a simple counterspell from the same book and... Oh my. No te dice el libro. What now? I'm afraid I left my copy in the Araloo. In the No void. podemos llegar a eso. That's just great. Just great. Yes, but in my defense, once you've retrieved the book, dispelling Grace's illusion will be like a walk in the park. Comparatively speaking. Vale. Muchas gracias. Thank you for your help. Necesito ayuda, pero Could you tell Grace that tenemos prioridad. I'm still her friend? Prioridad absoluta. I'd be glad to see her again. Once we found her, we'll be glad to tell her. Que me había marcado la otra. We have failed. Vamos para abajo. Al final entré en estas habitaciones tanto como pensé. Perdón. Pensé que tendría que registrarlas en algún momento y no sé si. Come on then. Talk to me. Don't hold back. I haunt. Espera un momento, antes de que me abre. ¿Dónde está esta misión? Aquí. Vale. Pues You sí, as a nos transportamos. Someone in. someone is vexed behind that door. No, no puedo. Es esta, ¿no? Entre el vacío, sí. Viajamos. 24 minutos. A ver, si dura 1 y media el capítulo tampoco me pasa nada. Si dura 2, pues no va a durar 2, pues lo dividiré. Vale, este está abierto. No está abierto. Vale, sí que está abierto. Tengo que coger el ascensor. Ascensor. Está bloqueada, que vale, debe haber... Ah, no, está ahí. Vale. These stains block the way through, like a thick web. Del último día podemos cortar eso. No time to lose. Fácil y sencillo.
Vale, ¿dónde apareces? Ahí, que apareces detrás, no te veo delante. Delante ya está el límite. McRae está también agotado. Hay que terminar esto ya. Ya. ¿Cómo terminaremos? No lo sé. Ahora dudo más que antes. Vale. Tenemos suficiente para hacer un viaje más, que sea el último. De encontrar la buscadora y de entender qué está pasando, porque ahora mismo no faltan piezas. Vale, muy bien. Shite. Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. I couldn't face your death. Love. I admit that. I rely on you. Your presence reassures me. I dread your absence. I can barely bring myself to think about it. I don't wish to deny your pain. No. Just try to deal with mine. Wow. That's... I hadn't thought of it that way. Thank you for your honesty. Vale. This isn't over yet. Todo fuera. Cuidado. Vale, perfecto. No, el otro. ¿Por qué te has puesto en medio? Vale, maldita sea. Por en medio, aquí no debe. ¿Dónde vas, chipirón? Throwing a tantrum, are we? Once more with feeding. Que me ha hecho una carga sin yo darme cuenta. Esperamos un poquito. Ya está, destrozado. Fácil, sencillo. Vemos esto de aquí y para arriba. Fibra, polvo, fragmento. Muy bien. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale. Tengo el poder cargado. Pero como ya os he dicho... Ahora, aquí lo puedo utilizar, pero... Este bicho 3 al cuarto no era necesario. No sabemos que no podemos encontrar más en esta zona. Vale. Aquí ya es donde estaba. Our book isn't here. Our book might be up there. I might need some help. I might be able to give it. Podría estar ahí. ¿Y el pavo cómo se movía? Es decir que tenía calidad, This looks like Lami's stuff. Only more scattered. Even with the void shifting, the book should be around here somewhere. Está el libro. ¿Aquí? ¿Te parece? Sí. 3 megis. Got it. That seemed a little too easy. We have the symbol we need.
Let's go back to the mountain and find her hiding place. Por aquí. Perfecto. ¿Qué es esa risa? Did you hear that? First things first, Red. Where'd you go, you wee bastard? Wow. A ti ni lo voy a pensar. Reinforcements! Vale, o sea, sí que se va acabando esto. Creía que me duraría más. Uf. Me quedo ahí. Opa. Standing by. Make a run for it! Did we miss a few? ¿Pasa? Don't just stand there. Move! Te digo una cosa. No puedes contra mí. Demasiado poderoso. Vale. A lo mejor no soy tan poderoso como creía. Venga, tío, ese... Quítate. Where do you think you're going? Pero cargamos bastante. ¡No! ¡No! Get out of there! ¿Eh? Tranquilos, tranquilos. ¿Cómo puedo fallar eso? ¡No! This might hurt. Vale. Nah, estoy muerto, muertísimo. Almost there. Quiero repetir esta batalla. Crows incoming. ¡Ah! Diría que me duraría más la combinación de ellos dos. Dura muy poco. Dura muy poco. Ah, un bicho tocho. Vale, a ver. Did you hear that? First things first, Red. Come back Pero, here. a ver, You got this, pal. que no funciona lo que hago. Ahora, gracias. They brought more friends. Vamos a recuperar. Entonces, tiene doble valor porque tengo que hacerlo cuando tengo poco. Vale. This isn't over yet. You shouldn't stay in there. Pero, atacaré. Be ready. ¿Pero quién lo atacas? Vale. Vale, perfecto.
Vamos a por él. Si es que es súper fácil. Que me pongo a disparar sin sentido. This might hurt. Ya está, fácil y sencillo. Vamos a luchar cuerpo a cuerpo de una vez. Y se nos ha ido la pinza últimamente. Vale, ahora sí. Ahora la junto aquí. Y nos vamos. Es una manía de luchar con el rifle. Yo no uso el rifle. ¿Para qué luchar? ¿Para qué rifle? ¿Para qué? Vale, vámonos. Viaje por el vacío. Ya no tenemos que hacer el ritual este. En teoría es fácil. Un paseo por el parque, ¿no? Nos ha dicho. Conocemos a buscadora. Nos explica qué está pasando. Y habrá que ir a por Débora. Vale. $300 metros. Sencillo. Rápido. 200 metros. $300 metros. ¿Pero qué patch? ¿Por qué sube? Baja, baja, gracias. No estoy enfrentarme a nada. Try this on for size. ¿Qué me quieres pegar a mí? Toma. You like us much? Ya está. Ahí. Que aprenda. Ya aprende, ya aprende. Ahí no puedo subir. Damos una vuelta. No pasa nada. Dos caminos llevan a Roma. Ese es el dibujo que hemos visto antes, por cierto, ¿no? Está como en la nieve. No lo sé, me lo estoy inventando. Pero sí, ¿no? Yo diría que sí. ¿Qué me pone? Que va subiendo los metros. Interesante, ¿eh? Pero la cuerda. ¿Se te da cuerda? ¿Dónde está esto? La vuelta estamos dando, ¿no? A ver. Si cojo esto. ¿Dónde está este sitio? Necesito ir a una hoguera. No, esto es un élite. Vale. Vamos a usar esto. Tampoco estoy muy seguro porque de aquí lo que voy. Ah, no, sí, sí. Por aquí puedo ir, creo. Ahora que no tengo una hoguerita para teletransportarme. Cubrimos. Cargado. Cambio. Vale, bien. Boom, pim, bam, boom. Pam, pam, pim, pam, pam. Vale. No está haciendo un paseo pregunta, ¿eh? O sea, no está así. Bueno,
Un parque grande. Es fácil, pero es... Todo tiene velocidad tortuga. ¿Qué pasa, Antea? Desapareciste. Te volatilizaste. Vale, luego aquí a la derecha. Mira, me estoy poniendo nervioso. Cada de marcar. Vale, ya está. Sería una hoguera marcada. ¿Qué hora debía ser? 1700 metros. ¿Entiendo? Tanta, venga. Tenemos prisa. Por aquí. Sí, puedo ir. Vale, estamos menos de 100 metros. Ahora sí llegamos. A lo mejor tarda un poco. Standing by. Uy, que eso no puedo parar. ¿Qué he hecho? ¿Cómo dejo que me matéis este bicho? Se tenía para cobrarme 6 curas. Vale. Me he distraído, la verdad. No pasa nada, no os preocupéis. Esto es fácil. Vale, uno lo está protegiendo. Pero, a ver. Ahí está. ¿Alguna duda más? Es que me he dejado entrar por esto. Ha sido muy cutre, ¿eh? Que conozco mi error. Vale. No, ni que descansar ni que leche. Por aquí. Une, due. This is it. Seeker is behind this wall. Vale, perfecto. Pues hay que usar el truco de almendruco. Let the veil of unknowing be lifted. Let us see through the eyes of Grace Pennington. Se está escondiendo nosotros. No quiere que terminemos lo que hemos empezado. Lo que ella quiso, que bueno, ella es su maestra, pero ella fue el brazo ejecutorio de salvarnos. Ceridian? You're surprisingly slow, even for a banisher. ¿Cómo? You're late. Or early. At last we find you. Missed me that much, did you? You could have hurried. You always think you have more time. And suddenly, you don't. It wasn't in vain. We have come far and learned much. I hope so. But don't think you have it all figured out. You're still banishers, after all. We are indeed, Grace. So, you know. ¿Sí? Conocías a Débora. When I asked if you'd known Vamos a Deborah Comenius, mencionar a you denied it. Why? Seeker never met Deborah. Grace did. I am no longer Grace, Bueno. and I don't like to speak for her.
Deborah was Grace's teacher. She encouraged her to be herself, to become who I am now. No. They did not know one another, but without Deborah, I'd have never met Ceridian. And with Ceridian, my entire life changed. Deborah suffered terribly, and the fate she met was exactly the fate I fled. I accept it now. I accept it all. Ceridian has left a hollow, and I am called to fill it. I accept. I am ready for my role in this world. Are you ready for yours? Sí. ¿Aprendiste magia solo? You learned magic by yourself. Not really. Not at all. First, Lammy Haskell's forbidden books told me that magic was real. Vale, vale. They say you must look out for the Está quiet todo kids. relacionado. And that was me and Lammy. Reading those books opened my eyes to worlds of wonder. But I did not learn witchcraft until Ceridian found me. Lammy showed me the view from the prison window, but my mistress walked me right out the door. Lammy was relieved to hear you're well. He talked about paying you a visit. When I was exiled, he was the only one who'd help. Sweet boy. But now is not the time for visitors. Later, perhaps. Later, No hicimos when mal you en have lifted the coger curse. al final. The boy will be disappointed. He has a thing for witchery. We looked for you everywhere. Why did you leave the Maya marshes? I needed time, silence, my own space. Hidden away behind Lammy Haskell's dissimulation spell. Oh, you know about that. It held a full 7 years. Isn't that impressive? This is the place where I embrace solitude. This is where I made it a strength. Did Ceridian find you here? Not physically. I dreamed of her. I dreamed of the Maya marshes. So, I went there. Vale. And I found the island. Quite the thing. Meet your dream in person. I suppose so. At the time, I was more focused on the fun I'd had getting to the island. Also, Our first dance. I admit I ran away. But we have danced many times since then. Old Mosshead, Ceridian and me. Vale. the time has come for us to go back to New Eden and face the nightmare. Yes. Balance must be Vale, restored. no hay ningún problema. You must face your fate and end the Oh, curse. vida. Ceridian said the only way back was through the void. But the pond seemed broken. We need your help. Of course you do. We're listening. Remember Ceridian's words. If you were to defeat the nightmare, your hearts must be open to each other. No barriers. Your bond must be strong. ¿Verdad? We've never been stronger. This void breach is not like the others. This one leaks. This one sits at the rotten core of the entire region. You must leave whatever still burns in your hearts at the threshold. If you don't, the void will kill you. Do you know where in New Eden town the void shall lead us? The trick is to focus on your happiest memories and let them take you there. At least that's how it's always worked for me. We'll try. Vale. And when at last you succeed, I too shall return to New Eden town. I shall see you there. Nos va a ayudar. Interesante. With that, we'll take our leave. Vale, entonces ya vamos Bring allí. peace to this troubled iglesia land donde comenzó and your todo. troubled hearts, my friends. I know it's not easy to hear, especially when it's me saying it. Mira, Domingo de Ramos, On the iglesia, donde Thank you, Seeker. We'll do our best. nos perdimos contra la pesadilla. Vale, perfecto. Cruz del vacío, en eso estamos. Me da igual los metros que ponga porque voy a la hoguera. She's the custodian now. May she have all the wisdom of her mentor and more. I wish I had half the wisdom of mine. You're not as stupid as you sound. You'll be fine. Vale, perfecto.
Cogemos esto de aquí. Viaje. Aquí. Viajar, sí. Segundo, que mi gata es muy pesada. Ya vuelto. A ver. Nuestros corazones tienen que estar bien. Justamente estamos discutiendo de que fuimos la última parte con el líquido ese. Pero lo estamos arreglando. Así que no tendré ningún problema, después de todo lo que hemos pasado, superar este vacío. Ya veremos si es un problema o no. Último Ready to camino. walk through it if you are. Listísimo. Vale. Viajar por el vacío. Esto es como un... ya no hay vuelta atrás. Ahora podríamos hacer secundarias y demás, pero me gusta que las cosas tengan sentido. Ya me sé la historia de Débora, ya sé qué ha pasado con la pesadilla. Ya sé todo. Puedo ayudar a los demás después de terminar con esto, que es nuestra prioridad. This is it, isn't it? This is it. You always think you have more time, and suddenly you don't. Do you have regrets? If there's one thing I've learned while working as a banisher, and working with you, it's that people look through the world through whatever lens they believe is the right one. And that leaves no room for regrets. We all make mistakes. We all work with what we have. So no regrets. My lens today is not the same as my lens back then. I've made peace with my own life. Are you saying people can change? Don't get ahead of yourself. I had a good life. We had a good life. I'm gonna miss you so very much. There's much to do between here and goodbye. Let's go do it. Thank you for standing by my side through it all, for everything. Into the fray, then. Always. Vale. What is it? Baggage I may need to finally face. Let's press on. Se supone que la jefa final como la jefa final no creo que me pongan un boss antes del final, ¿no? O sea. No lo sé. Vamos para allá. Stay watchful. Spectres are still drawn to you. Oh, brilliant. Bueno. Habrá que hacer frente a lo que nos encontremos. Mira, We chose the schoolhouse too. Of course. Our last night together. I knew it. And now the question is, how do we reach it? ya, buena pregunta. 200 metros. Vosotros conocéis la escuela y desde aquí la verdad es que no. I like your doll. What are you doing? Mira, This muchacha. is Aleja. She is a witch, and she is running away from the Spanish soldiers. She had a horse, but he died.
He was an old friend. Maybe we can build her a raft. What the? ¿Qué le pasa? No. En este nivel no veo. Vale, por aquí puedo pasar. ¿Quién eran estas que están hablando? ¿Dónde? Patience and care. You know that we have to be twice as good as them to get half of what they have. I can't stand anymore. That's unfit for us to cross. Nada. Vale, creo que aquí puedo hacer algo. Off we go then. Vale, por aquí. I think your mother is jealous of you. Vale. I'm better than she was a maid. Of course she is. We could train in secret. Practice when she's not looking. These are memories from my childhood. But why here? Toma. Voy a pedir cita. Passing left. Vale. ¿Sabes, compañeros? Ready and waiting. Raging vandals. This gonna be good. Hola, ¿qué te voy a decir? Te destierro, chaval. ¡Oh! Los tres a la vez. Fácil, sencillo y sencillo fácil. Estoy guardando el poder ilimitado, ¿eh? Que tampoco Over es- there, a passageway. ¿Cómo? Pasadizo, ¿dónde? Over there, a passageway. Por aquí. The paths form and reform. Your passageway's already gone. This place has a plan for us, and I suspect we may not like it. It's Yeah, just yeah. us here and there. Damn it! The void centres in on us. Perhaps you've been thinking about your past. Memories are manifesting. Or the other way around. ¿Lo ves? Ahí hay un columpio, ¿no? Vale. Me molesta. ¿Quieres atacarme? Por lo menos. Vale, tú. Te estoy viendo, te estoy viendo. Que no me caes bien. Hogging all the fun. No, no, me he equivocado. Ya está. Vale, si me cambio, no pierdo tanto. Call on me. Vale. Creo que lo había matado, por cierto. Pero, no hagas ese ataque. Ask for help if you need it. Si me doy cuenta, vale.
Fácil así. Rory, Tell me, Calendre is here. your childhood friend is here. What passed for my Oh, es verdad, friend? su amiga, se me había olvidado. We leave now. You explain later. Vale, vale, es verdad, su amiga. Que de repente la mencionó, pero claro, se me había olvidado. Mama? Mama! It's just a game. What's going on? Go on. Free yourself, Batman. Antea. Batman. Fire melt ¿Qué your más? Ah, shackles. ¿quién era su Careful, amiga? Red. It's close. ¿No era buena gente? Wasn't I always? Por aquí, no. ¿Alguno más? Pero no falles. Try this on for size. Stay, Antea. Stay and play with me. Vale. I feel like I've been led by the nose. Ya no sé por dónde estoy It's yendo. playing with us. Wants us to feel powerless. Vale, por aquí no parece. ¿Quién era esta amiga de Celendre? Hay que más una casa. Never again. Never again. Vale, esto no era una niña normal, ¿o sí? Antea. You will never leave. A lo mejor puede... ¿Por qué tiene tanto odio a los You can't go fantasmas? round the fire? Poor little Antea. All alone. No one to play with. No one to talk to. Poor little Antea. Gifted and talented. Constricted. Bound. Abandoned. Go to hell. ¿Eh? ¿Entendemos? ¿Vamos a poder? ¿Sí? Llevamos ya una hora, episodio. Pero así ni... ¿Esperar? Que no sé qué tengo que hacer para regresar. Y como he perdido curas, pues por lo menos los recupero si no tengo que hacer esto. Pensar aquí en el... En este sitio no parece muy guay. ¿No puedo salir? Look at you now. Ah, vale. Look at you dead. Clinging to some pitiful soul in a hopeless search for meaning. Thank you, Rory McGrath, for bringing her to me. Es lo que te digo. This thing serves the Araloo, Red. Don't indulge it. You'll soon be mine. Your Vale. voice, your soul, everything. Damn you. You want to play, Calendre? Fine. No, Let's no, play. no juegues. No juegues. No juegues. ¿Qué hay aquí? Calendre. At last you visit Calendre. Your bestest friend. We are not friends. And your name is not Calendre. Perhaps I should name myself by what called me to you. Your weariness? Your solitude?
your arrogance. Tranquilita. For years, I would not shoulder the weight of what I did. I would not face my regrets. I would not wear my guilt. My home burned to the ground. My face was marked forever. When I look in the mirror, I think of you. I fled the family I'd nearly killed. I buried my true feelings in hate for you. No more. I loved you once. You were my sister. You were my soul. But I understand now that you were born of all this darkness, that you thrive on it. And because of this, I forgive you. I forgive Calendre for being nothing but a mirror. And I forgive myself for not knowing better. And you? Rory McGrath? Can you forgive her for leaving you alone and unloved and haunted only by her memory? Uy. Te compadezco. The souls we banish. Es que decía, no me puedo dar ninguna con I know this now. respuesta, pero es que estaba hablando antes. I pity you. Your pity means nothing to me, mortal. You are nothing. How convenient then that I don't need you to give myself closure. Antea, Antea. Such a clever girl. So good with words of power. Is that how you seduced your little pet here? ¿Me llama mascota a mí? Bueno, me lo he dicho los dos. My name is Nezuko, and I am the relentless servant of the Queen of Kerr. Tienes razón. Come, stay a while, stay forever. Diamantea. Vale. On your feet, Scotsman. I will reap your soul. Ya, recordando. You are going to pay for this. Creía que lo podría hacer ella. Me he equivocado, pero bueno. This is my realm. Vale, perfecto. ¿Qué es esto? Alright, that's cheating. ¡Ah! Vale. Fuera de mi vista. I will reap your soul this time. No pasa nada. Must I do everything? Pay for this. Yo no lo he vencido, ¿no? Ahora. Come back, Calendre. We're not done. You're done. Fácil y sencillo. ¿Ha sido fácil? No. Sencillo. Por aquí, sí. Salta, salta, pequeña mascota. Vale. Ah, ready to come and play? ¡Oh! No veo venir eso yo. Eyes peeled. This is my realm.
As stubborn as wolves. Vale, me coges, te reviento, compañera. Come on, Red. Vale. Ahora. Uf. Uno más y se acabó. Running away, are we? ¿Qué pasa? Se ha quedado como ocultado. Vale, vámonos para allá. Vale, bien, bien. Bien, bien. Bien mal, vamos. ¿Se ha cambiado? ¿Se ha ido? ¿Dónde estás? My rules. Come back, Calendre. We're not done. ¿Qué? ¿Sigues huyendo, chaval? Cadendre. ¿Por aquí? Sí. Parecía que estaba yendo para atrás. O sea... Literalmente. Still needs a show. But not yours. Venga, venga, lo tienes, lo tienes. I will reap your soul. This is my realm. As stubborn as wolves. You are going to pay for this. This is my realm. Te daré todo. You are going to pay for this. Venga, le estamos reventando. Bien, bien. Bueno, a lo mejor reventar es una palabra un poco fuerte para una persona que no le quita ni a mitad de la vida. Vale. Vamos atrás, cargamos y lo dejamos cargado para si acaso. Vale. Curamos un poquito más. Tenemos la antea, somos dos. ¡Huco! Not today. Fuera. No. Vale. Cuando se pueden hacer distintos ataques, no puedo hacer nada. Me paralizo. Vale, voy a tener el poder supremo ahora. No, no voy a tenerlo porque me impide. Uf. You're welcome. No, 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 no. A ver. Detenemos. Que no pare la fiesta. Que no pare la fiesta. Ready and waiting. Que no pare la fiesta. That was something. I never told you the full story. I'm sorry. Ya. No need. Please, let's get out of here. Sí. Sea difícil. Ya viene la verdadera final. El verdadero fin. Yo me hora y cuarto. ¿Qué puede tardar esto? Sí. No sé si dejarlo aquí. Dejar el último episodio. ¿Por dónde estamos? 200 metros, enemigos, final. ¿Veis qué? Vamos a dejarlo aquí.
Y el próximo día terminaremos. 1:15 está bastante bien. Tampoco es que si no va a ser 2 horas. Onwards. Así que espero que os haya Let's get this gustado. over with. Dadle a like, suscribiros y nos vemos con más. Chao.